No! Here in live in Palm Beach Resort, Tongkop, Minanilla, Cebu. Of course, in Philippines. Only in the Philippines. Yes, you can see here many tubuls, gits, and especially bawat. Bawat na liwat. Wow! Haba ng hair, los-los. Ako, haba ang hair ko. See the sand? See this many sand? This many sand? This cannot match my love for you. Understand? Kiss. Ako sad. Woo! Okay. It started at January. January. Isa rin. Ano pa ang nagsugod? It started at December, October. When I first tawa na. Napansin ako siya ba? When I Hindi na lang ko, English. Ano mo first na ko napansin siya, murag cool, nice, ayos. Kapatid lang si Panungog. Sige na sa utok niya. Ikaw, what can you say? Siya ako nasa utong na ako, ato. Huh? Yes. Unsa? Yes. Ako rin sus mo utok. Oh! Ang brain day. Malam ito na utong brain, malam ito na. Ang sunang anak, ikaw. Sorry, ay, bra. Ano mo? Tisnag ilong mi. Ano, ayos. Ayos, ayos. Ayos siya, na ito. Chat lang. Tala ito. Isa pa kasi mamutot na. Mana. Wow, jet ski! Hala, jet ski, di ma-zoom. Oy! Oy, di ma-zoom, jet ski. Tara, zomay! Akachoy sa jet ski. Oh, kachoy sa jet ski! Mas choy pa ka? Mas choy, mas guwapa ba? Mau jud! Mga batay yan alam ko sa kaya. Namin pagusak yun ni Kiss me! anak. Kiss me! Ayaw, dari! Ayos! Wow, kalindot na ito! Manan, pislito ni.